أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. अगलाला पे वक्फ करने के बाद ना फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, ठीक है। यहाँ अज़क़ान पर अगर वक्फ कर लिया तो फिर फ़हिय से इब्तिदा करनी, अगलालन से नहीं अदा करना, ठीक है। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। वजअलना मिन بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم